नमस्कार मु आपणकर डॉक्टर कुलमणि महांती आपणकर परिचित कुलमणि भाई पवित्र रज संक्रांति रे मोर समस्त ओडिया भाई मानू शुभेच्छा जनाऊँगी। समस्ते आज दिन को निजर सुविधा असुविधा भितर रही पारु पर्यंत उपभोग करंतु। ईश्वर आमको समस्त को कोऑपरेशन मनोभाव बढ़ाई दिंतु। आमे समस्ते ए कलिंगर ओडिया भाई बोली समस्त भितर गोटाए प्रेम सृष्टि हो, टी ईर्षा घृणा रागरस टे कमी जाऊ। मोर एतिकी मो विश्व ठाकुर जगतर मालिक मो ओडियार गर्व श्री जगन्नाथ निकट प्रार्थना। आज कहीं के जानी मोर गोटे मन है सामाजिक व्यवस्था उपरे किछि मोर निजस्व मत आपण पाखे रखापी। चिकित्सा संबंधी जिनस आगु बेले बेले तो आम कही सारी, किंतु आज जेहेतु मुझे जड़े सामाजिक कर्मी 27 वर्ष धरी काम कर आसूची, आम भितर जो द्वंद्व रोचे मोर इच्छा है मो गोटे सर्ट ये वीडियो माध्यम आपण पाखे उपस्थापना करी। आपण मैंने शेष पर्यंत शुणापी अनुरोध। समय जो फांका थी शुणे एवं निजर मतामत रखापी मैं अनुरोध करुँच। देखंतु भाई मैंने ईश्वर कथा ईश्वर भाव जदि आम न बुझा आपण मैंने निजे निजे बेले बेले अनुभव करुवे सबु प्रकार क्षमता ज्ञान थी आपण जमी असहाय पड़ुंट। तेणु सबुरी मूल जो ईश्वर कथा नहीं आम आलोचना करवा ताहा एक बोकामी बोली आम भाविया उचित नुहे। यह हूँ मूल पिंड। यार गोटे छोट उदाहरण दे मु कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँगी। आम ईश्वर को बेले बेले अणदेखा करुँच आमर विज्ञान प्रादुर्भाव नहीं। विज्ञान बढ़ी जाइए, मनीष आम जहाँ चाहती करती, ईश्वर बोली किसी देखा ना। ये बहुत लोक हेतुवादी लोक बुड़े दियंती। ठीक अच्छे, से भी प्रमाण योग्य भी अनुभव हुए। किंतु गोटे कथा मु मोर ए विगत जीवन काल भितर देखी जे जदि विज्ञान सबकिछि करिछि एवं आमे अनुभव करूचंती, ताहले आमे जो मनीष शरीर भितर एते सब प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन एते सब करूचंती, ताहले गोटे ड्रप हमर एते अमेरिका कानाडा ये सब एते विश्वर एते सोवियत रूस एते चीन एते सब शक्तिशाली राष्ट्र थिले मध्य विज्ञान एते भाव पहुँचले मध्य गोटे बिंदु हेमोग्लोबिन तैयारी करिवार तांकर असुविधा कौन? गोटे रक्त बिंदु कहीं कहीं तैयारी करि पारु नांती। अच्छा, किंबा जदि आमर प्राकृतिक उपर आम एते किछि हाइब्रिड प्लांट करि पारुछु, हाइब्रिड फर्टिलाइजेशन करि पारुछु, सब करि पारुछु, ताले गोटे बुंदा माटी तैयारी करिवार असुविधा कौन? गोटे बुंदा गोटे ग्राम ये सारा विज्ञान गोटे बुंदा माटी कहीं तैयारी करि पारुनी। छाड़ंतु आज ये रखा आपन को गभीरता से चिंता करिया पछरे रहस्य कौन। तेणु आमे सब बेले जीवन को चलैया को हेले भल मंद गर्व को छाड़ी समस्त कथा शुणा उचित एवं समाज रे प्रकृत कथा को सम्मान देवा उचित। आज ये जिनसर प्रासंगिकता उपरे यही भाव में रखा जाउची जे वर्तमान आमर दायित्व होची आम राज्यर विकास, आमे केमती शांति रे रहिबा। आपण निजे अनुभव करंतु जेतेबेले आपणक घर पाखरे कोविड होइतिला, आपण जेतेबेले असुविधा रे थिले, आपण को प्रथम साहाय्य करथिला आपण पड़ोसी, आपण ग्राम लोक। तापर जाइए आपण कति आम्बुलांस जाइतिला कि सरकार कोविड टीका जाइतिला कोन करथिला।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ତଥାପି ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଗଛର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ହେଉ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା କି ଛୁଁ ନଥିଲେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆମେ ବି ଆମ ଭିତରର ଏଇସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ନେଇ ଚାଲନ୍ତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଆମର ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନେଇ କାମ କରି ନାହିଁ। ଯାହା ମନକୁ ଆସିଛି ଭୁଲ ପଛେ ହେଉ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ ଭିତରେ ସେଇଆ କହିଛି। ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛି, ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କାମ କରୁଛି। କୌଣସି ପାର୍ଟି କୌଣସି ଦଳ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଦଳ ବି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 1% ବି ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଛୋଟ ମୋଟ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ତଥାପି ମୋର ବିଜେଡ଼ି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଯାଇଛି। ହୁଏତ କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟ ଘଟିଲା ଏହା ବି ସାଧାରଣ ରହିବା କଥା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯେତିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଭାବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ରଖୁଛି ଯେ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ସରକାରର ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଖରାପ ହେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କାରଣ ସେଇ ଯଦି ଆମର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଠି କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ପଟାପାଉତି କରି ଲେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପୁରା ଭୁଲ। ଭୋଟ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର, ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ ଅଭିମାନ ନିଜର ଶରୀରକୁ ତୋଷାମତ କଲା ଭଳିଆ କାମ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେ ଏକ୍ସ ହେଉ କି ୱାଇ ହେଉ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋକାମି ଏବଂ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଭାଣ୍ଡାମି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ରହୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭଲ କାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଲ କାମ କରାଯାଏ, ଭଲ କାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ? ନା ଚାଲ ଆଜି ଯିବା ଏଠି ବୁଲିବାକୁ, କାଲି ଯିବା ସେଠି ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ? ନା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ଯାହା କହେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, କିଣିବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ଦେଇଦିଏ। ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଇଏ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ? ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ବାତାବରଣର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନା ଆମକୁ ତୋଷାମତ କଲା ଭଳିଆ ଉନ୍ନତି, ତାହା ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କମ୍, ହୁଏତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିଲାବେଳେ ସେ କୁରକୁରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ସେ ବୁଝେ ଯେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ ତାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେବ, କୁରକୁରି ଖାଇଲେ ତାର ପେଟର ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ସତର୍କ ରହେ। ସେମିତି କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍ରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆମର ଉନ୍ନତି, ଏହାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ତାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରର 4ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ। ତେଣୁ ମଦ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି କରାଗଲା, ମଦରେ ସ୍କିମ୍ କରାଗଲା, ମଦର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦର ଭାର ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ କେତେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେତେ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା। ଏ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଆଳରେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାହା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। କାହାର ଦୁଃଖ, କାହାର ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ
जे ये सरकार जे संपूर्ण भाव में भल हो चलो किंतु किछि मात्रा रे रिहाती किंबा बहुत मात्रा रिहाती हो बोले आम आशा करिसेंती तेणु सेतिपई आमे गोटे परिवर्तनर लक्ष्य को रखिसेंती एक पॉइंट द्वितीय पॉइंट होचे आमे समस्ते आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को साधुवाद देउचंती एवं बहुत भल पाउचंती ठीक कथा मु बहुत भी भल पाए व्यक्तिगत स्तर रे कारण मोर जेतोले मोर शिक्षा समाप्ति है कॉलेज कैरियर मोर आज पर्यंत मोर स्वर्गत बिजू पट्टनायक होउचंती आदर्श तो प्रत्येक जिनिस को मोर कलिंगर नाम नामित करिछि मोर कोनोसी जिनिस जति जो 4-5टी संस्था रही कि जहाँ छोट मोट भितर मु सब कलिंग को कौन भल पाए ता जगन्नाथ ही जानती बिजू पट्टनायक मोर आदर्श आ सेतिपई ही तांकर जायद मानक प्रति मोर दुर्बलता रहिबा स्वाभाविक कथा किंतु जड़े जो दायित्व संपन्न जो पुत्र को दायित्व देले आपण कहतु जदि मोर व्यक्तिगत मत आपण यहाँ देह को कहीं नेबे ना जदि कौन गोटे मूर्ख लोक फुटपाथ रे आसी बेपार करुच्ची फुटपाथ रे आपणकर पारादीप हो कि ओडिशा हो कि भुवनेश्वर हो गुजराटी हो बहुत सामाजिक काम भीतर देखी सी किछि दिन रहिला परे मासे 2 मास जो कि अज्ञानी जो दस्खत आसेनि आंगुठी छप देकर मुझे काम कर लोक से माने 6 मास भितर ओडिया कही देउचंती अच्छा जड़े बीए पास कला परे जड़े एत बड़ ज्ञानी है हाँ आम धरिबा 5 वर्ष भी धरिबा मासे 2 मास नबानी से तांको भाषाटा को कहि पारलेनी जोड़ी जन्म होइछन्ती कहि पारले नाही कौन से आपण विश्व रे देखै देबे आपनकर निश्चित कई बंधु बांधव अमेरिका भी थिबे कनाडा भी थिबे तांको पिला भी जन्म होइतिबे आपण निश्चित समस्तंकर अछन्ती आजिकल बंधु बांधव सब फॉरेन रे आपण कहले आपण बंधु बांधव पिला जे सब एठिक आसुछन्ती ओडिशा तो 6 मास 7 मास से ओडिया कहउछन्ती ना कहउनांती ना यही केवल फॉरेन रे रही कि आस्तिले राजीव गांधी भी फॉरेन रही आसते से भी हिंदी कहले तो ये मानसिकता ना ये चालाकीर काम प्रथम बुझंतु आ विश्व दरबार आप केते प्रकार अपमानित होते जे जड़े राज्यर मुख्यमंत्री से राज्य हो से भाषा कही पारना यह कौन विश्व इतिहास आप देखी कि पाकिस्तान हो चीन हो द्वितीय पॉइंट आपणकर जन मुख्यमंत्री से कौटी कि आम भली जे ट्रेन रे जिबे कि बस रे सीट पाइबेनी धड़धड़ हो जिबे पर शारीरिक व्यथा हम कि अंटारे पवन पशु एमती ना कंफर्ट गाड़ी रही जिते कौन प्रजा कलिंग नगर हो पोस्को हो कौटी लोक मरीगले कौटी गुलिकांड घटला सेठी कहले आउ तो ऑफिस की यात्रा करा दूर कथा कौन से गोटे दिन सेठी से पहुँची जाइछन्ती कौन से गोटे दिन को अचानक भुवनेश्वर हो कौन से गोटे ऑफिस की जाई तदारख कर फाइल फाइल देखी 25 वर्ष भितर ताहले मु गोटे सन्थ मु विवाह करनी मु संपूर्ण भाव स्थिर रही मते जी जहाँ कहब मुझे करी एवं मु मोर आउ छाड़ू आउ सिक्रेस पर्सनाल सिक्रेस जहाँ आमको भल मंद ठीक कि न मुझे जानी जहाँ निशा कारबार जिनस व्यक्तिगत जिनस आप जानते तेणु मत कहतु राज्य स्थिर हम केमी ये दायी किए ये 2टी पॉइंट रखिली आउ स्कीम भितर जहाँ जहाँ तो फ्री पोड़पिठा फ्री मुरुज फ्री साइकेल फ्री अमुक फ्री अरे फ्री दब ठीक अच्छे कि लोक आग स्वावलम्बनशील कर फ्री हुआ कालिया योजना 50-30 हजार नदे जे गोटे गोटे छोट छोट पावर टेलर दे था पावर टिलर दे था कि गोटे रुआ धान रुआ मेसीन सब दे था सेटा को किसी ना कि व्यवहार करते आजिका दिन में देखी प्रत्येक लोक जो मेसीनटा अच्छी कि चार गोटे छोट ड्रिल मेसीन अच्छी कि छोट गोटे आम तो गाँ लोक चाषी परिवार जन्म तेणु देखी से व्यवहार करती कौन ना कौन व्यवहार करते कहीं एमती बिकी दिखती तेणु सी गोटे कम आसता तो लोक को खुशी करने देल पिला तुम 10,000 लेखा देदेल पैसा +2 समय कहीं 10,000 जब टंका देल गोटे एमती स्कीम देलनी जे से 10,000 टंका फिक्स कर 5 वर्ष उठे पारे ना सिक्यूरीटी दिज्व कि 10,000 5,000 बदल भल भल गोटे आपन को जोटा लाइकिंग करे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो कि एनसाइक्लोपीडिया हो ये सब गोटे गोटे बही किणिक देलनी किसी ना कि आप निजे अनुभव करते आप घर जब बही थी केत इच्छा थे बहुत जिते घृणा करुले भी केत बहीटा को आप नोटी दिखती आ बहीर गोटे पेज आप जीवन को बदल दे पारे आम कि बर्तमान जिद धरती जे प्रकृत ठीक होता
ମୁଁ ତ ଆଉ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ କରିକି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖିବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଯାଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଥିଲା। ମୋର ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି, ତାର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ଏହା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣାନ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ସେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ସିରିୟସନେସ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟିଲା। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯଦି ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାର ପରପିଢ଼ି, ଆମର ପରପିଢ଼ି, ଆମେ ତ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତା, ଆମର ପରପିଢ଼ି ଭୋଗିଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯେତେ କର୍ମୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ବହୁତ କର୍ମୀ ଲୋକ, ବହୁତ କର୍ମୀ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, IAS ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉପଭୋଗ ଆଗ ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ତାର କାମ ଆଗ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ବାହାରେ ଆସିଲେ, ସେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ IAS ହେଇଛି, ପଢ଼ିଛି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମଦ ପିଇଲେ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ? ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭଲ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରେନ୍ର ଅକ୍ତିଆରରେ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସରଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବହୁତ, ସେମାନେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଆମର ନେତାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଦିନେ କେହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବି ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଯିବ, କିଏ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ହେଇଯିବ, କିଏ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେତା ହେଇଯିବ। ଏତେ ତୋଷାମଦ ପୁଣିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମୟରେ ଯେମିତି HOD କି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାର୍କ ଦେଇଦେବ, ସେଇଭଳି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବଡ଼ିର ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୁଙ୍ଗୁడు ପାଙ୍ଗୁడు ହେଇ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବି। ଛି ଛି ଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଧିକ୍। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ କେବଳ ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। କେତେବେଳେ ଟିକେ ମେଡ଼ିଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଏ ପାର୍ଟିର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ହେଉ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତରେ ଜଡ଼ିତ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତେ 99% ହିଁ ଆମେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳା ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନାଇଁ, ସେମିତି କରାଯାଏନି। ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଜଗତ ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ିର ଆମର ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଜିନିଷ ରଖୁଛି, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମର 14 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ରହିଲେ, 14 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆଭରେଜ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନେଉଛୁ ଯେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ 12 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କହୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାର 12 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟନିକ୍ ଏବଂ କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ। କିନ୍ତୁ 14 ତ ନର୍ମାଲ, 12 ପଏଣ୍ଟ ଧରା ହେଉଛି କାହିଁ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ
आमर इकोनोमिकल जो स्टाटस आम अच्छा आमर खाद्यपेयर जो अवस्था अच्छे आम यहाँ एवरेज बोली धरी नहीं आ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 14 पॉइंट आम विचार को नेऊ ना ता माने नुहे जार 11 पॉइंट होची आम भी आयरन बटिया दौचु किंतु कथा धरिया को हेले दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया रक्तहीनता किंतु जार 6 7 8 हो जाऊँगी से चिकित्सक मैंने आयरन टैबलेट किंबा हेमोग्लोबिन बढ़ाइबार निर्दिष्ट औषध प्रेस्क्राइब करमती सबू राजनीतिक पार्टी दूषित यह मो दृढ़ मत किंतु ता भीतर किए से भल अल्प बहुत किए राष्ट्र निर्माण ये रखुच्च आम से गुड़ा विचार को नवा कथा जो मैंने अत्यधिक मात्रा से आम प्रत्याख्यान करवा कथा किंतु आम बर्तमान द्वंद्व पड़ुं समस्ते जे आम अभिमान रखुच्च ना अभिमान नुहे तेणु वर्तमान जो सरकार भी आसी आमको से जहाँ मु आगुरी भगवान के नाम शपथ करी मोर क्या प्रति दुर्बलता नहीं किंतु जेहेतु राष्ट्र मो राज्य यह हूँ सर्वोपरि तेणु मत मोर नीति नियम रू टे बाहर करी समाजर मंगल पाई मत कहया को बाध्य होउची वर्तमान जो सरकार आसी से जहाँ हो आमर पारंपरिक सनातन धर्म आपको विचार को नहीं काम करुच्ची एवं आम देखी जेते मात्रा रे जहाँ सबू आप निजे भी जदि कौन दलर निर्विशेष उद्योग देखिए जिते प्रकार फ्री जिनिस ये सब जिनिस यह गोटे बाध्यबाध्यकतार होता है पारे किंतु तांकर ताहा पार्टी फुलियो नुहे आगामी दिन में ताहार किछि संस्कार आसिबो एवं दुर्नीति विरुद्ध रे निश्चित भाव में किछि कार्य कराजिबो एवं कराजिबाटा सुनिश्चित ये सरकार नुहे जदि ये सरकार 5 वर्ष कलापर जब भूल करे आपको चेंज करके अन्य जहाँ को आणवे सी भी किसी दिन भल कम कर तेणु परिवर्तन आमको निहाती दरकार आम देखा जी भल कम करवा पुणी आम 5 वर्ष दबा मोर कह कथा आम जीत कहीं करवा आम अमुक दलर बोली ये तो सरकार आम समस्तंकर सरकार तो कहार पैतृक संपत्ति नुहे ना जाकू जी भोट देते से मानकर ये आमर आम समस्ते मिसिकी सरकार को माने परामर्श देवा सरकार संगे रहिबा सरकार भल मंद को बाछिबा तांको तागिद करिबा ताहले आम राज्य गोटे 1 नंबर राज्य हो जिवो आमे भलरे जतिकी रहिले आम पिला पिली आम केते भल पाती आम तो आज जहाँ कर मेजोरिटी हिसाब से आम मनीष जो स्वार्थ अच्छी तो आम बड़ बड़ साधक नुहति आम तो पिला पिली कर किए पारादीप घर करुच्ची कि भुवनेश्वर घर करुच्ची कि दिल्ली रे घर करुच्ची अल्प बहुत तो पिला पिली कर तेणु से भल रही पारे जदि प्लांट किसी तैयारी है भल हम कि नुह जो गचर हर्टिकलचर दिगला कंट्राक्ट को दिगला तु मत पीसी दे सबकि पीसी पीसी चलला आउ तो कहले सब बहुत घंटा घंटा कथा केतबेले समय आसिले आम आलोचना करवा कि मोर हाथ जोड़िकी आपण मानक समस्त अनुरोध बुद्धिजीवी जहाँकर ज्ञान अच्छी जे सांबादिक हूँ राजनीतिक हूँ चिकित्सक हूँ समाजसेवी हूँ जे भी हूँ मोर हाथ जोड़ी अनुरोध जे आमर योग्यता आमर ज्ञान ताकू गोटे पटे रखी दिंतु गोटे मनीषर कर्तव्य हिसाब से आप आगे आसतु आपण समस्ते माने आम जोग देवा एवं आम कलिंगर संतान आप हिस्ट्री आपण पाखे रखुनी आप समस्ते जानते आम केते बड़र जायदर संतान विश्वर बड़ आम तेणु विश्वर सर्वश्रेष्ठ कहीं से उत्कल को बाछिले माने रही जगन्नाथ आउ कौटी बाछिले आम क्या कहूनी जे आउ कौट ठाकुर नहांती बोली किंतु ये उत्कृष्ट कला आउ छाड़ू आमर जो माने धर्मा हूँ धर्म माने आमर जो आमर इतिहास जो अच्छी आप तो से इतिहास कथा आलोचना कले बहुत समय जीव केड़े केड़े जायदर संतान आम एठी ओडिशार ग्यारंटी अच्छी कौन से राज्यर लोक आसी रहिले असुरक्षित रुहे ना किंतु आमर दुर्भाग्य हो आम जो जाऊ आम से असुरक्षित और अपमानित हो रहू कहीं ना आम हूँ गोटे मैत्री प्रेमी सरल शांत ओडिया आमको बहुत लोग टर्चर करती आम जापारती ना आमको आवेग भरे कहीकि आमको ये करते ताने अन्य घृणा करूना आम जातिर स्वतंत्रता अच्छी तेणु आपण आसतु समस्ते मिसवा आम ओडिशा को केमी 1 नंबर करवा जगन्नाथ महाप्रभु को विश्व दरबार केमती आहरी प्रचार प्रसार करवा प्रत्येक परिवार जमी जगन्नाथ संस्कृति रे आमर जो 3 भाई 2 भाई भौणी बस भौणी की मझे रखी आम से परंपरा चलवा कहीं क्या मानवा ना जगन्नाथ भाई की भी बेले बेले मानी ना अन्याय करते
सेमती आम अन्याय को प्रसाद देवा ना भाई को भक्ति करती बड़ भाई कि बेले बेले भाई कथा को ग्रहण करती ना जो अन्याय हुए आपड़ ता जानते सेमती आम समस्ते निज भाई हो निज कुटुंब हो निज भणजा हो जी हो कुलमणि महांती आज ठीक कौच बोली आपण ताकू समर्थन करें जब भूल कौच तार प्रतिवाद करूँ कि मो भाई आपणकर जदि किसी भूल रोचे आम भी प्रतिवाद करूँ आपड़ किसी अभिमान करेंगे कि आसतु गोटे नुआ जिनस सृष्टि करवा कहीं हो पारनि खनिज संपद तो आम एक नंबर आमर तो इतिहास अच्छी आमर तो परिचय अच्छी विश्वर ठाकुर तो आम पाखे अच्छा तो आम कहीं करें मुझे आउ के समय हेले आम तक लंबा भाव रखा कि गोटे अनुरोध जे कौन दयाक कौन मनर निरसता रखु ना पार्टी किए हारी कि जीति सीटा बड़ कथा नुह चाहूँ चाहूँ 2-4 वर्ष चलीज कि बेले बेले जब खराब हुए ये भी 2 वर्ष 3 वर्ष न रही पारती तेणु गोटे क्रिटिकाल जिनस सृष्टि करूँ ना गोटे कपटता सृष्टि करूँ ना सब जो भल गोटे भल करने उत्साहित करूँ किसी दिन देखूँ समस्त भल हो जोटी अतिरु इति हुए तार भी शास्ति मिल आपड़ भावतुनि जे गोटे पार्टी आसला जे कौ पार्टी हारी जाइए से पार्टी मानक आक्रोशमूलक काम कर सी वर्त्तिज ना बुद्धिजीवी साइलेंट भी अच्छा मो भली साधारण जनता लक्ष लक्ष साधारण जनता माने सब ऑब्जर्व करुँच आपड़ भावतुनि जे केवल जे आगे जे राजनीतिक लोक किसी गामुछा पकई बुलूँ कि पताका मारी बुलूँ से ही देश को परिवर्तन करते ना केवल 10% लोक प्रचार करती एवं 10% लोक खराब करती आउ जो 70% लोक से साइलेंट रही सबू देखुता समस्त कतार हाँ मारती किंतु सबू जिनस ठीक बुझती से 70% भितर मु भावुची मु जणे मोर अनुरोध पुणी थे विनम्रता भाव में आपण मानक भल पाइबार अधिकार रखी अनुरोध करुच्ची जे ये भिडियोटी केमती लगिला आपण मते जनइबे आउ मोर फेस को आनी पारू नाही ऑडियो टे कहया मते भल लागे आगामी दिन यदि समय है मु पुणे आपण पाखु जो मोर जो छोट छोट सामाजिक घटना घटिबा आसी पारे आपण समस्ते आसंतु आज रज संक्रांति ठारू समस्ते मिसी जिबा समस्ते निज पारु पर्यंत करवा मु ग्यारंटी दूची जे मते जेमती लागुची जेमती आम ओडिशार गोटे नुआ जिनस सृष्टि हेबो आ नवीन को स्वस्थ रखंतु से जन प्रिय मुख्यमंत्री जन भल लोक किंतु जो जी जो पोजिशन रे जी ज्ञान रेस्ट दरकार से रही तेणु आम बर्तमान पॉजिटिव मूड रे काम करवा एवं समस्ते आम ओडिया भाव में गर्वित अनुभव करिया नमस्कार रहिली।